Hello everyone, welcome back. আপোনালোকে questions practice কৰি আছে সাগে আশা কৰিছো so যেহেতু কি আমাৰ এটো questions MCQ based class আহি আছে reasoning or আহিলে after the science and tech or already এটা MCQ based class হৈ গৈছে so to 2 নম্বৰ টো class হয় আপোনালোকে 830 টা questions যিমান পাৰে হিমান practice কৰিব যেহেতু কে 30 টা question means ample amount of question okay দুটা ক্লাস মিলাই এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ ওচৰত হৈ যাব 60 টা question science and tech and বহুত মানে easy question হয় বহুত easy question হয় এই easy question কিটা question paper দেখিলে নুকা লাগে যে সেই question কিটা easy হয় পাৰিলো হয় সগে but কি হৈ যায় lack of revision আৰু practiceৰ কাৰণে আমি পাছত গৈ problem পাব হয়নে so the thing is that science and tech questions kini da korim ei questions kini specifically ami loi hisu Assam Police aru PNRD exam karone okay so first question to hoise a sale is what is a sale okay so sale ki hoy sale ami koruta pohisilu jetia ami sale or upor pohisilu no science tetia ami sale definition paisilu je sale is what structural and functional unit of life okay so our body keneke our body cells present ase cells or pora ki ho gol tissue form hol okay first cells okay cells or pora ami dekhu tissue form hoise tissue pora amar form hoise organs okay teneke amar body to structure hoise okay so cell is what cell is the smallest unit of life option A is the correct answer okay then who discovered the cell kone discover korisile so first cell discovered korisile Robert Hooke okay so kone ki discover korisile enukwa kisuman science ot question kore okay exam ot science topic or pora so cellers jehetu ke definition to sai lolu so cell kune discover korisile tetia hole tarpore jona to important hoy hoyne so Robert Hooke discover korisile okay green pigment found in plant cells is what so plant ot ki hoy ami eta leaf suppose dekhilu ha so leaf ot ami ki dekhu green color hoyne green color dekhu so a green color to leaf ot a patot green color to keneke dise tetia hole green color jitu pigment hoise no a pigment to kwa jay chlorophyll buli okay chlorophyll buli kwa jay jitu green color pigment ase leaf ot okay so leaf plants lot ami dekhibole pao a leaf ot eta green color pigment ase green color to ase he color to hetu kwa jay মানে কি বলি কয় হে পিগমেন্ট টু কোৱা যায় chlorophyll বুলি okay option C is the correct answer okay then হৈ গল cells combine to form cells kini combine hoy ki form kore অলপ আগতে মই কৈ আছিলো যে cells first or form hoy তাৰপিছত cells kini all together cells kini combine hoy ki form hoy tissue form hoy okay first cell form hoy তাৰপিছত tissue form hoy and tissue kini combine hoy ki form hoy organ okay organs so option B is the correct answer okay then the genetic material in the cell is called cell ot the genetic material ase and he material to kwa jay DNA okay option B is the correct answer then RBC stands for what RBC stands for red blood cell okay option A to correct answer so যেহেতু কে এই টার্মস খিনি আপোনালোকৰ ইমান জনা মানে ইমান বেছি ডেপথত যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ এক্সামত কি হৈ যায় আমাৰ এনেকুৱা এক্সামত স্পেশালি আসাম পুলিশ হওক বা PNRD হওক বহুত মানে কনসেপচুয়াল বেসড কোয়েশ্চন খুদি লয় সো এখিনি যেনেকে RBC stands for what বা DNA stands for what okay তেনেকুৱা টাইপ অফ কোয়েশ্চনস আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো okay then hogol moon is what moon is a natural satellite okay amar earth around move kore okay moon so moon hoy jay amar earth eta natural satellite okay moonor nijor light ase ne nijor
মুনৰ নিজৰ লাইট নাই ওকে সদায় মনত ৰাখিবা মুনৰ নিজৰ লাইট নাই after that হৈ গল artificial satellites are artificial satellite হৈছে man made আমাৰ যিখিনি মানে স্যাটেলাইট লঞ্চ কৰে যেটো আপোনালোকে নিউজত চাগে পায়ে থাকে এটো স্যাটেলাইট লঞ্চ কৰিছে এটো স্যাটেলাইট লঞ্চ কৰিছে ওকে সো হে স্যাটেলাইট খিনি কি হয় মানুহে বনাইছে man made সো artificial হৈ গল that means man made ওকে natural নহয় man made objects placed in orbit around earth option b ইয়াৰে correct answer হয় okay then next question 2 which Indian organization launches satellite আমাৰ ইন্ডিয়া এটা অৰ্গানাইজেশন আছে এন্ড হে পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্গানাইজেশন টু স্যাটেলাইট লঞ্চ কৰে সো হে ইন্ডিয়ান অৰ্গানাইজেশন টু কোনটো হয় ইসরো ওকে ইসরোয়ে লঞ্চ কৰে ওকে ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন ওকে আফটার দ্যাট হৈ গল which country launched the first artificial satellite first artificial satellite কোনখন কান্ট্ৰিয়ে লঞ্চ কৰিছিল ইয়াতে অপশন দিটো আছে USA রাশিয়া চাইনা ইন্ডিয়া কারেক্ট আনসারটো হৈছে রাশিয়া ফার্স্ট আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট টু লঞ্চ কৰিছিল আৰু সেই আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইটটোৰ নাম হৈছে স্পুটনিক 1 okay then GPS satellites are mainly used for what GPS বহুত ইউজ কৰে ওয়ার্ডটো বাট এই ওয়ার্ডটোৰ ফুল ফর্মটো কি হয় তেতিয়া হলে গ্লোবাল positioning satellite okay global positioning satellite ya full form to so GPS satellites ki hor karone use kore ki purpose er karone use kore for location tracking and navigation purpose okay option b to yare correct answer to hoy jabo okay so ami jete kibara jete amar suppose eta phone herai gol so ami tete ami keneke track koribo parim through GPS okay GPS e help kore location to track koribo karone then hoise satellite that appears fixed over the earth is in so earth for upor ki hoy jay just equator upor eta hoise equator okay just above the equator ki kore eta satellite place kore so ei satellite to je place kore kuntu orbit place kore ei orbit to koa jay geostationary orbit okay geostationary orbit to ki kore yate jetia geostationary orbit jetia eta satellite place kori dia hoy tetia earth jeneke rotate kore for 24 hours so 24 hours rotational time to so teneke same in the same manner a satellite to rotate kore 24 hours okay then hoy gol malaria is transmitted to humans by manuhor tat jetia manuhor body jetia malaria pai keneke pai transmitted to humans by how female anopheles mosquito option b is the correct answer okay so the female mosquito ase he mosquito to koa jay anopheles okay so female anopheles mosquito pora malaria transmit hoy human bodies then hoy gol what is malaria de ki hoy kenuko eta infection no jetu malaria ami pao ba ami malaria jetu koi thako kaba malaria hoise ne kenege so malaria is what malaria is mosquito borne infectious disease okay mosquito pora ei infection to transmit hoy so koa jay mosquito borne infectious disease boli then hoy gol dengue is transmitted by what so dengue is transmitted by aedes mosquito anopheles mosquito pora ki hoy malaria hoy aedes mosquito pora hoy dengue monot rakhibo okay then hoy gol Aditya L1 mission is launched by which organization eta Aditya L1 mission আমি পার্টিকুলার এই কোয়েশ্চনটো মানে দেখিছো এটা বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপার্টমেন্টাল এক্সামত APSC এ কন্ডাক্ট কৰা ডিপার্টমেন্টাল এক্সামৰ কোয়েশ্চন পেপাৰত আমি আদিত্য L1 মেনশন কৰা দেখিছো নিসাৰ ওকে হেবিলাকৰ ওপৰত মেনশন কৰা দেখিছো বাট নাও হোৱাট ইজ আদিত্য L1 মিশন যেহেতুকে আমি বহুত বেসিকৰ পৰা স্টার্ট কৰিছো সো ফার্স্টত বেসিক রিলেটেড কোয়েশ্চনস আনা হ'ব ওকে তাৰ পাছত অলপ লেভেলটো বঢ়াই দিয়া হ'ব আদিত্য L1 মিশন টু পার্টিকুলারলি মানে লঞ্চ কৰিছে টু স্টাডি sun's atmosphere okay so sunor
corona study korbo karone sunor atmosphere study korbo karone aditya L1 mission to launch korise now here what is L1 L1 to hoise Lagrange point 1 okay so yat ki ho jay a particular L1 point ot ami dekhibole pao sun aru earth or gravitation to tate balance hoy thake aru sunlight to any time 24/7 sunlight to pai thake tate kuno eclipse dekha na jay aru kuno eku mane earth shadow no pore kuno beleg planet or interference nai okay so aditya L1 point to এনুকাটা পার্টিকুলার পয়েন্ট হয় যত নেকি সানৰ এটমস্ফিয়াৰ ষ্টাডি কৰিব কাৰণে এটা বহুত ভাল পয়েন্ট হয় ওকে সো ইট ইজ লঞ্চড বাই হুইচ অর্গানাইজেশন বাই ইসরো ওকে দেন আদিত্য L1 মিশন ইজ প্রাইমারিলি লঞ্চড টু স্টাডি কি স্টাডি কৰিব সান স্টাডি কৰিব ঠিক আছে সানক স্টাডি কৰিব সানৰ এটমস্ফিয়াৰ স্টাডি কৰিব ওকে আদিত্য L1 মিশন ইজ প্লেসড ইন হুইচ পয়েন্ট all of agade koi hislu aditya L1 a word today mention hoy ase L1 okay Lagrange point L1 okay so yate ki hoy jay yate kuno beleg planet or interference nai okay after that sunlight pori thake sunlight anytime thakibo okay after that yate ki rakhibo yate gravitation to balance hoy jay okay aru logote low less fuelot work koribo paribo okay then hogol the rover of Chandrayaan 3 is named Chandrayaan 3 rover khonok ki koa jay name to disile rover name to disile Pragyan okay the next lander name to ki hoy Chandrayaan 3 lander name to hoise Vikram মনত ৰাখিব Chandrayaan 3 আমাৰ বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট মিশন হয় ওকে যেটো নেকি যোৱা বছৰ লঞ্চ হৈছে ঠিক আছে যোৱা বছৰ এটো ইয়াৰ সাকসেস সবে নিউজত চাইছিলে ওকে সো Chandrayaan 3 ল্যান্ডাৰ খনৰ নাম হৈছে বিক্ৰম আৰু rover খনৰ নাম হৈছে Pragyan ওকে দেন হৈ গল Gaganyaan is India's mission to send Gaganyaan mission কি কৰিব human space ot pothabo okay human space ot pothabo tate tinijon Gaganyatris thakibo okay and teulukok eta capsule ot rakhibo okay space capsule so ইয়াৰ বিষয়ে আমি যেতিয়া মানে ইয়াৰ ওপৰত মানে যেতিয়া এডভান্স লেভেলত কোৱেশ্চনস ফ্ৰেম কৰিম তেতিয়া বহুত ধুনিয়া কৈ বুজাই দিম ঠিক আছে Gaganyaan মিশন টো হৈছে যে হিউম্যানছক স্পেসত পঠাবৰ কাৰণে ওকে দেন হগল Mangalyaan মিশন was launched by Mangalyaan মিশন কোনে লঞ্চ কৰিছিলে ইসরো ওকে Mangalyaan মিশন also known as Mars orbiter mission okay the next question was a Nisar satellite Nisar and a Nisar satellite নাম তোতে আছে NASA ISRO synthetic aperture radar okay Nisar so Nisar satellite mission it is a joint project it is a joint project hoy NASA aru ISRO ekeloge mili a Nisar satellite to upor kaam korise okay so ISRO aru NASA option A is the correct answer okay then the full form of Nisar is Nisar full form to ki hoy alopagode koi ahisu Nisar full form to hoise NASA ISRO synthetic aperture radar option B is the correct answer okay so eneke ami question blank eneke frame ami nije pohibo lebo okay itu logot link ase okay so Nisar okol Nisar full form to sale no hobo Nisar kune Nisar keneke keto joint project hoy ne okol ISRO re hoy ba ne okol NASA hoy okay after that a particular satellite to kihor karone bonaise okay NASA satellite Nisar satellite is mainly used for monitoring what kihor karone bonaise to monitor earthquakes landslide okay glacial movement hawk ice sheets and glaciers okay forest agriculture changes all of these are correct okay ekhini karone a satellite to bonaise
Then হৈ গ'ল the branch of physics that studies light is called. Physics এটা branch হয় যেটো নেকি লাইটৰ ওপৰত স্টাডি কৰে আমি ক্লাস 7 8 মানত পাইছিলো এটা চ্যাপ্টাৰ ray optics নে optics বুলি এটা চ্যাপ্টাৰ পাইছিলো ওকে তাতে আমি লাইটৰ ওপৰত পঢ়িছিলো reflection ওকে so branch of physics that studies light is called optics okay then হৈ গ'ল the splitting of white light into its component colors is called যেতিয়া white light split হৈ যাব okay so a colors কিটা যেনে এনেকে split হৈ যাব তাক কোৱা যাব dispersion বুলি okay so কোৱা যায় dispersion option A is the correct answer okay then which instrument is used to see distant objects clearly দূৰৰ objects কিনি clearly চাবলে কোনটো instrument এ help কৰে কোনটো instrument আমি use কৰো option B telescope that is the correct answer okay then hoise the natural example of dispersion of light er eta example white light jetia mane natural example er kotha koise okay white light er upor jetia split hoi jay beleg components of colors hole so hetu ki koa jay rainbow okay option A is the correct answer rainbow okay then হৈ গল Mongolian it is also known as অলপাগতে মই কৈছিলো Mongolian উপৰ সাউন্ডে Mars orbiter mission okay so এনেকে কোৱেশ্চনস আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব 30 টা কোৱেশ্চন যেৰুকে দি দিয়া হৈছে আপোনালোকে ভিডিওটো পজ কৰি যিকিটা কোৱেশ্চন পাৰে অ্যাটেম্প কৰিব ট্ৰাই কৰিব এন্ড যদিও নোৱাৰে একো নাই যেহেতুকে ইয়াতে আনসাৰস খিনি মই কৈ দিছো so আপোনালোকে পাছত চাই লব পাৰিব okay so thank you so much do subscribe to our channel and কিবা যদি কোৱাৰি থাকে আমাৰ কমেন্ট সেকশনত গৈ কব পাৰে নহলে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত গৈ আপোনালোকে তাত ধুনিয়াকৈ কব পাৰে okay so yes keep on practicing practice যিমানে কৰিব সিমানে ভাল হয় মই সদায় কওঁ এটো কথা so okay bye bye take care